കേരളക്കരയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു മോഷണ പരമ്പര. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. കേരളത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചയായി നടന്നുവരുന്ന മോഷണങ്ങൾ തുടരുന്നു. രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന മോഷണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം എവിടെ തുടങ്ങണമെന്നറിയാതെ പോലീസ്. മോഷണ ശ്രമത്തിനിടയിൽ നടന്നതെന്ന് കരുതുന്ന വൃദ്ധ ദമ്പതികളുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലും ഈ സംഘമാണെന്ന് പോലീസ് വിലയിരുത്തൽ. അന്വേഷണം നേരായ ദിശയിലാണെന്നും തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായും റിപ്പോർട്ട്. ஐயா, யாராவது இருக்காங்களா ஐயா? ஐயா, நாங்க மதுரையில இருந்து வந்திருக்கோம். பழைய துணி மணி ஏதாவது இருந்தா கொடுங்க, உங்களுக்கு புண்ணியமா கிடைக்கும். തുറക്കല്ലേ, പക്കത്തെ വീട്ടിൽ കേട്ട് பார்க்கலாமா? எதுக்கடி வம்பு? எந்த வீட்டில் போனாலும் கதக திறக்க மாட்டேன். பேசாம திரும்பி போற வழியே பாரு. இந்த டிவி காரத்துல தாங்க முடியலடி. எங்க பார்த்தாலும் நம்ம நியூஸ் தான். ஏண்டி, எல்லாம் எடுத்து முடிச்சிட்டியா? ஆமாண்ணே. அடி போலாம். இப்போ போனால் ட்ரெயின் கிடைக்கும் மதுரைக்கு. பாட்டி வரட்டுமா? பாட்டி தாத்தா வரட்டுமா?